neće ovo biti recenzija, više će biti gledište nekog vozača, sad već nakon, evo iskreno da vam pokažem, samo malo da pozdravim čovjeka, ok, nakon 4000 km. Dobar dan ekipa, evo nas u novom videu, napokon ću odraditi obećano. Znači, otkad sam uzeo Vestroma 800 RE, nisam uopće obradio nekakvu njegovu recenziju. Iskreno, nije mi to ni nekakav cilj, niti će ovo biti recenzija, više će biti gledište nekog vozača, sad već nakon, evo iskreno da vam pokažem, samo malo da pozdravim čovjeka, ok, nakon 4000 km. Znači nisam htio prije ništa pričat na ono stila, prvi dojmovi su bili kad sam ga kupio, to ste vidjeli u onom prvom videu. Sad nakon 4000 km budem vam rekao nekakve pluseve i minuse koje sam ja našao, vidio, osjetio, saznao, naravno, ne. Uglavnom, hoću ići sad na zaobilaznicu ili ti brzu cestu da vam pokažem sa donjom kamerom kako radi Quick Shift TR. To mi je onak meni osobno bio novitet, ali nikad nisam s tim radio. Ok, treba se malo priviknuti, znači up and down, znači i gore i dolje, znači gore radi savršeno, normalno mora biti malo veći okretaj, dolje ok, iz viših u niže, znači 6., 5., 4., čak i 3. da nema cukanja. Samo je potrebno, znači kad se prebaci u nižu, spustiti ispod 2000 okreta, znači motor. Nema smisla, jer on dodaje sam određeni dio, ali mora biti tako i po knjižici. Ajmo reći da fluidno ide prema gore, a dolje već onak čak i ne. Ali sve je to onak relativno dobro uglađeno. Sad hoću samo doći na zaobilaznicu da vam pokažem sa onom kamerom kako to ide prema gornjem dijelu. I ono što je super, što vam moram naspomenuti, vozne karakteristike motora meni su fantastične, baš fantastične. Ok, evo ga, primjerica 3., donja kamera i idemo Quick Shifter. Quick Shifter, 5., Quick Shifter. Evo, ne znam koliko ste vidjeli sad sa donjom kamerom, prvi put ovako snimam, ali to radi savršeno. Sad nema auta iza nas, pa ću vam pokazati, znači u nižu, niža, 5., 4., 3. U 3. i 4. je malo cukno, ali kažem ništa ono prestrašno. Ali ovo prema gore radi vrhunski. Evo ga opet dolje niža, ništa se ne osjeti, evo stvarno se ne osjeti. Sad tek iz 3. u 4., ali moraš spustiti okret, evo ga sad, osjeti se minimalan cuk, ništa strašno. Quick Shifter vam je kao i ono što mi svi kažemo, ne bi htjeli aute sa automatskim mjenjačem. Hrpa kolega koja mi je prešla sa manualnog na automatski, ok, ovo nije automatski mjenjač, ne, ali samo kažem nekakvu usporedbu. Kažem da se više ne bi vratila na manualni nikad, koliko je ono puno bolje, jednostavnije. Osobno čak i auto nisam vozio koji ima automatski mjenjač, pa ne mogu komentirati tu sferu. Ok, prošli smo sad taj dio što se tiče Quick Shiftera. Sad ćemo stati negdje pa ćemo malo pobliže proći oko motora. Što se tiče nekakvog manjeg makadama, motor odrađuje ok, mislim odrađuje od slađane SV, to je stvarno smiješno za nešto reći da ovako nešto, ikakav motor ne može proći. No dobro, manimo se toga, nisam ni uzeo ovaj motor da se vozim po ovakvome, nego 99,9% ceste mi je, znači, asfaltirano. Ovakva cesta može biti, što se mene tiče, samo ako je baš na cesti nekakvi radovi i takve stvari. No dobro, da ne dužimo, idemo se mi sparkati.
pa da odradimo ono što sam ja u biti i planirao. Ovo mi je bilo bitno što se vožnje tiče, da vidite znači mijenjanje brzina, ako to kamera bude mogla uopće uhvatiti, kako bude uhvatila, budem probao ubaciti jedan i drugi video čisto da vidite. Ko kaže da strom neće ići i po ovakvome? Ako ne bi išao, ide u metane. Ok. Što ću vam spomenuti kasnije, a sad ću da vam pokažem, vidite temperaturu. Znači bila je do 105, znači kod ove spore vožnje, gradske vožnje u prvom, a da je vani evo blizu 30 stupnjeva. A o temperaturi ću vam objasniti kasnije. Evo ekipa, sad smo stali malo u šumarku. Ako bude bilo nekakvih zvukova, pošto smo tu blizu brze ceste, a gle, ne zamjerite, budem probao pročistiti zvuk što više. Ok, da kažemo nešto o ovome Vestromiću. Vestrom 800, najviše sam uzeo jer sam imao dobru ponudu pa sam prodao svojih starih 650-ku. Da li sam požalio ili ne, čak ni nakon ovih 4000 km ne mogu još to potvrditi. Ima nekakvih minusa, ima nekakvih pluseva. Sad, da li se isplati prodavati pa prelaziti na ovo, mislim da je to vrlo, vrlo individualno. A ja ću vam reći svoje zaključke. Samu specifikaciju između 650 i 800 stroma budem postavio tu sa strane, sad da ne pričam nešto na pamet. Ali ovako odokativno idemo krenuti od negativnih stvari. Meni osobno najveća boljka, znači na Stromu 800, koliko sam čitao po forumima, stranim, ovim, onim, vidim da sve to muče, nebitno da li je DE verzija ili je RE verzija, ali mislim da se svima dešava problem sa temperaturom. Znači temperatura kada pređe preko 85 stupnjeva, i tu kako vam je desna noga, mirije vam znači list noge i vjerujte nije baš ugodno. Znači kada se vozimo normalno preko 40-50 pa idemo negdje, to je u redu. I taj topli zrak nekuda ode, ali kada uđete u gradsku vrevu, znači gužve ili nešto, vjerujte mi, dosta veliki problem. Evo, to mi je jedan od minusa. Drugi od minusa mi je sic. Ne da je neudoban, nego je vrhunski udoban. I mogu reći čak da mi se čini da mi je udobniji nego na 650-ki, pogotovo kada radimo ove duže ture bez prekida, znači oko 200 km, ali je problem, nije nepromoćiv kao na 650-ki. Znači ovo je nekakav drugačiji materijal, ja ne znam, stvarno ne znam šta je to. Vuče mi kao nekakav polubaršunas onako na dodir ili nešto, ali sad da li pušta po šavovima ili sam materijal ovaj propušta unutra. Zaista, evo, nemam tu informaciju. Problem mi je bio kada sam ga prao doma, znači ne u sa visokotlačnim peračem, nego kada sam ga prao doma, šta se desilo? Krećem ja na vožnju u mototrapericama i izlazim u jednom kafiću, a ja ko da sam se upiškio. Da, žalio sam se, da, poslao sam primjedbu, znači glavnom Suzuki uvozniku za RH, pa zatim onda svoje kući od kojeg sam kupio, no nažalost još nemam odgovora nekog konkretnog za to. Evo, to je još jedan minus. Još od negativnih stvari što sam otkrio, a što znam da se dešava svima, čak i na 800, ne samo na RE verziji, znači dešava mi se na desnom fuzasteru vibracije od 4.800, od 4.5 do 5.5 recimo onak. S tim da se vibracije prenose i na guvernal, znači ne toliko na ručke, to je, ne znam je li je udobnije ili nešto, nego na retrovizore. Retrovizori su super i pregledni, ali je problem recimo u ovom retrovizoru, dešava mi se trešnja
Nisam to sad mogao snimiti dok sam išao po brzoj cesti, dešava se trešnja i onda vibrira slika u njemu, dok recimo u desnom ne, što je vrlo čudno. Budem pogledao, možda treba pretegnuti, evo iskreno nisam uopće to čačkao. Ono što sam ja dodatno uzeo od opreme, ok, mislim da sam nekakve minuse koje su onak veći riješio, ovo sve drugo mi je u redu. Uzeo sam, znači, od dodatne opreme što ne dolaze s njim centralna nogara, baš original. Šta sam još uzeo? Aha, uzeo sam znači i crash bar. Uzeo sam ručke, to jest štitnike za ruke, isto kao na DE. I uzeo sam ploču, znači to je obična neka polipropilenska tvrda plastika, čisto da mi štiti, ne vidite sad je li mrak, filter ulja. I ta igra uopće nije jeftina. Znači, ajmo reći te 4 stvari. Znači, centralni nogar, kreš i to. Pa da, samo to, koliko se ja sjećam, trebao bi baš pogledat, skoro 1000 eura. Znači, ajmo reći da su ti identično isti na DE verziji. Ok. Svjetla, idemo od prednjeg kraja. Znači, kočnice su super, brutalne. Meni se čini da su bolje nego na DE. Tomi mi je rekao da mu je slično ili ti čak i isto. Ne znam, možda je to samo moj osobni doživljaj, ali mi se čini puno bolje. No dobro. Kotač ste vidjeli da je 19 inča, zadnji 17. Na cesti se ponaša super, lakše se baca u zavoju, bolje mi leži, meni osobno je fantazija. Svjetla, kratko, dugo. Uopće ne znam šta bi vam rekao. Ovo je doslovce Vestrom od, ne znam, 2016. kad je krenuo onaj Kiklop. Kiklop. To je jednostavno preferencija od osobe do osobe. Ili ti se sviđa ili ne, točka. Nema, bit će ok. Ne, ili ti se sviđa ili ne. Znači, svjetlo, kratko, baca super. Ali kad dođete na ceste koje nemaju vanjsku rasvjetu, morate imati dugo svjetlo. I to je super onda, zato što pokriva fantastično. Ali je problem, ako ti auto ide u susret, ti koristiš samo kratko, pa baš onda ti fali još malo svjetla. Ali snopovi su fantastični, to nemam šta reći. Kad smo već na prednjem kraju, idemo se dotaći odmah velike boljke, koliko ja znam što se Vestroma tiče. Znači, viziri. Ja sam ugradio dodatni ovaj klizač da ga može se još više podignuti gore. Jednostavno nekakav aftermarket, mislim da bi to najbolje odradio. Nije loše, ali nisam, lago bi kad bi rekao da sam zadovoljan, nisam. Služi svrsi, ali nije to koliko bi to trebalo biti. Ok, displejček. Displej je stvarno jednostavan i stvarno se nema šta puno tu čačkat. Znači, baš je jednostavno. Znači, preko modova dolje biramo trip, kolika je potrošnja od svašta nešto. Sa selektom biramo TC Control. Znači, bacamo ga na 1, off ili 3, a ja sve ostavim na 3. Sa modom ponovo prelazimo na, znači, modove SDMS, znači, ajmo reći modove ne brzine, nego koliko, ne gubi on snagu, nego kao da je gas slabije responsivan. I klasično imamo ABS. Da bi ušli u meni, mislim da ga sad, mogu, ok. Imamo Ride Info, tu se podešava kad dođete da vam blica na koliko okretaja obrtaljka, podešavanje quick shiftera, info, warning list, ok, ništa, next service kada se nalazi, ok. Da, na 12.000 su sad isto digli i na njimu, mada ćemo mi raditi među intervale svakih 6.000, recimo, izmjena ulja i filtera, da će to biti sasvim ok. I ovdje se podešava svjetlina, da li se ekran prebacuje na dan, noć, koji su
stvarno onako jednostavno, u biti nemate šta baš previše ni čačkati po njemu, ne? Ok. Znači od nekakvih osnovnih informacija, zovemo ga 800, a ima 776 kubičnih centimetara, to je stradni obujam motora. 20 litara je spremnik, stvarno onako dosta. Ja mogu osobno, a ovisno o načinu vožnje, znači možeš ga doterati od 3,8 do 7,8 litara recimo, ne? 3,8 do 7,8 litara, sve ovisi šta i kako ga štampate, to je brzo vozite. Ima 83 konjske snage, 78 Nm okretnog momenta i ukupna masa je 223 kg. Je bez kreša, bez donjeg ovog ploče, bez ovih rukohvata gore što smo dodali. Znači vjerujem da se penje na 230 kg bez greške. Visina sjedala naravno je 825 mm, znači klasičan četverocilindrični motor sa 2 cilindra u paralelu, hlađen naravno sa tekućinom. Potrošnja goriva deklarirana od proizvođača je 4,4 litre, tako da to nije nešto neizvedivo. Ukupna duljina stroja je 2255 mm, širina je 905 mm i visina je 1355 mm ako se ne varam, te međuosovinski razmak je 1515 mm. Visina od podloge, clearance kako bi neki rekli, je 185 mm. Ovjes, znači zadnje se da podešavati, kao i na Stromu 650, što je super. Kočnice napred, dupli disk, Nissinove, nadam se da sam dobro izgovorio, a od traga mislim da je to Kiko. Da li je meni isplativa kupnja? Je. Zašto? Zato što se dosta vozimo nas dvoje i recimo na 650 mi je falila ta snaga koju on ima. Znači tih 15-ak koliko već konja ima više, ali drugačije, nekak je drugačije, ta snaga drugačije. Vjerujte, morate probati da bi mogli onako znati o čemu točno pričam. Uglavnom, da mi se sviđa. Da ima nedostatke, aha bože moj, koji motor nema nedostatke. Navede mi jedan motor da sjedne i neko kaže, to je to. Znači nema baš ništa. Znači mene je taj motor kupio zato što mi je lakše za upravljanje, za manevriranje, jer želim imati motor koji mi odgovara, znači, za grad i za nekakva dalja putovanja. Cestovna putovanja, znači ne makadam ili nešto tako da sam za sada vrlo zadovoljan s njim. Potrošnja po meni super, osim tog grijanja. Znači grijanje mi je najveća stavka, čak i vibracije koje se dešavaju na tim nekakvim određenim okretajima iskreno mi ne predstavljaju nekakvu preveliku fobiju. Mislio sam možda da toga uopće neće biti. Gle, ima i dobro, mogu proći s time, to mi nije nekakav problem. Ne vozim se po autocesti, tako da i ono malo što sam probao mogu istrpiti te nekakve vibracije na tim određenim okretajima, tako da mi to nije nekakav problem. Veći mi je problem što mi je žao što nema recimo tempomat postavljen, da kad ideš na dalji put pa radiš ideš preko autoceste pa da ti to pripomogne, da ne moraš stalno držati ručicu gasa. Postoje nekakve aftermarket tempomati, ali ne bi to volio ugrađivati na njega. Ne vozim se baš po autocesti samo i ne bi ni kupio taj motor da se vozimo samo po autocesti. Mislim da bi išlo nešto drugo onda. Znači ono što vam još želim reći o V-Stromu, nekakve tehničke specifikacije, a što se tiče da li ga trebate uzeti ili ne, to čisto ostaje na vama. Meni je motor broj 1, mimo tih nedostataka koji me zezaju što se tiče temperature i određenih vibracija, ali trenutno nemam zamjerke nikakve na 4000 km.
Gume su mi odlične, dobro leže, čak bolje nego Bridgestonove što sam imao na 650-ki. Ovo je Dunlopova nekakve, Smart Road ili nešto, nemam blage. Uglavnom, meni je super to odrađeno. Znači, kako sam već rekao, motor je hlađen tekućinom, Parallel Twin, 2 kontrabalasne osovine, 2 bregaste osovine, u glavi pokretane lancem, 4 ventila po cilindru, hidropodizači, dolje je znači klasični karter, ubrizgavanje, regulirani katalizator, alternator od 375 W, akumulator 12 voltni i više lamelna spojka u urnoj kupelji pokretana mehanički. Naravno da ima 6 brzina, pogonski lanac je O-ring, to je još standard, to još nisam promijenio, možda i budem, možda i ne. Vidjet ćemo da li će početi ispadati ringovi ko na 650-ki, za sada je još sve gore. Promjer hoda je 84 puta 70 mm, obujan, kao što sam već rekao, je 776 kubičnih centimetara. Kompresija, ne znam da li vas zanima, pa da vam i to pročitam, 12,8 na 1 i snaga 84 konjske snage, 62 kW pri 8500 okretaja u minuti i okretni moment od 78 Nm pri 6800 okretaja. Okvir se nalazi na čeličnim gredama, prednja vilica je upside down, promjera 43 mm, podesiva po stlačivanju opruge i kompresiji, a stražnja aluminijska vilica, monoamortizer s polužjem podesiv po svim parametrima, te sprijeda dvostruki diskovi promjera 310 mm i plivajuća čeljust s 2 klipa, a od straga disk promjera 260 mm i plivajuća čeljust sa jednim klipom, kontrola trakcije, ABS. Ono što je ovdje dobro, šta su Tubeless gume, znači bez unutarnjih zračnica, dok na DE verziji dolaze sa zračnicama. I mislim, ekipa, da je to to. Ako ima kakvih pitanja, gle, slobodno pitajte. Ko hoće doći probat motor, dođite, probajte, platite ručak i nema problema. Jer ono što kažem, mene je motor kupio kad sam ga probao. Znači, obavezno kad kupujete motor, barem ono što imate u planu, probajte. Da vidite da li je to zaista to i da li ste se našli s tim. Normalno, ja pri probi nisam mogao otkriti vibraciju. Jesam, ali nisam otkrio, znači, da ima toliku temperaturu proizvodi motor na desnoj nozi. Zašto? Ne znam. Zašto? Ne zna niko. Našli su neka aftermarket rješenja kako se preusmjeri zrak, ali o tom potom, to ćemo vidjeti poslije. I šta drugo da vam kažem? Ništa, ja odem malo na godišnji, a vi, ekipa, uživajte, podržite nas, pretplatite se na kanal, stisnite like i stisnite zvonce. Naravno, vidimo se u nekakvom drugom videu i u nekakvoj drugoj avanturi. Da se razumijemo, ova navodna recenzija, samo moje osobno mišljenje, kako sam ja doživio motor nakon 4000 km. Sad, nekakve recenzije koje rade ljudi koji stvarno se bave time, o tom potom pogledajte njih, ovo je, kažem, samo nekako moje mišljenje. Vidimo se, ekipa, pozdrav!